Ich bin ein Bibelentdecker, ja, ich will es wissen. Bibelentdecker, dem Geheimnis auf der Spur. Bibelentdecker, will suchen und finden. Bibelentdecker auf Tour. Hi, hallo Kinder. Schön, dass ich euch wieder sehe, beziehungsweise nicht direkt, also ihr seht mich, aber ich sehe euch nicht. Ich bin Dwi. Ich werde die nächste Folge von letzter Woche erzählen über Abraham. Gut, dann erstes Mal auf Deutsch und danach auf Indonesisch. Viel Spaß beim Zuhören. Bis dann. Die letzte Woche habt ihr die Geschichte gehört, dass Gott mit Abraham vorhatte und möchte sein Versprechen einhalten. Dann lasst uns jetzt die weitere Folge der Geschichte hören. Hallo, ich bin Sarah und ich bin Abraham. Die beiden waren schon sehr alt. Sarah war 90 Jahre und Abraham war 100 Jahre alt. Wenn ich diese Alte höre, dann denke ich an meine Oma oder Opa. Ich habe meine Oma und Opa nicht mehr. Aber vielleicht habt ihr noch. Ihr könnt gerne eure Oma, Opa nachfragen, wie alt sie momentan sind. Eure Oma und Opa haben sogar Enkelkinder, und zwar ihr. Das heißt, sie haben Kinder und die Kinder haben wieder Kinder. Das Unterschied war, hatten Sarah und Abraham in dieser Zeit noch kein einziges Kind. Tja, sie wohnten in Mamre. Sie waren sehr, sehr reich. Sie hatten ganz bestimmt viel Geld, hatten viele Knechte, Diener, Dienerinnen und viele Tiere. Wir können aber auch denken, dass sie ein großes, sehr großes Grundstück hatten und ganz viel Platz, um die ganze zu haben. Okay. Sarah ging zum Zelt und machte sich im Zelt gemütlich. Und Abraham saß draußen vor dem Zelt und genoss die Sonne. Die Sonne strahlte an diesem Tag viele Hitze. Dadurch war dieser Tag richtig und ganz, ganz sehr heiß und sehr unerträglich. Wegen der Hitze hatte er wenig Lust, anderes zu machen, außer auf dem Liegestuhl zu liegen und sich auszuruhen. Genau in diesem Moment erschien ihm der Herr. Plötzlich standen 3 Männer vor Abraham. Huch! Abraham war erschrocken und dachte, träume ich eben gerade? Er rieb seine Augen und guckte genauer an. Nein, es war kein Traum. Es war wirklich echt. 3 echte Männer standen vor ihm. Sofort sprang er auf, warf sich vor ihnen nieder und sagte, mein Herr, wenn ihr Gnade von dir gefunden habe, wenn ich Gnade vor dir gefunden habe, dann bleibe mit mir bitte hier einen Moment. Ich stehe dir zu Diensten. Damals, wenn man Gäste hatte, was zuerst gemacht wurde, wurden zunächst die Füße der Gäste gewaschen. So hatte Abraham auch gemacht. Er brachte Wasser zu den Gästen, um die Gäste deren Füßen waschen können. Macht euch bequem, sagte Abraham zu ihnen. Ich will inzwischen eine kleine Erfrischung holen, damit ihr euch stärken und dann euren Weg fortsetzen könnt, sagte er hinzu. Es ist gut, sagten die Männer. Tu, was du vorhast. Abraham möchte seine Beste tun. So war es auch. Abraham lief schnell ins Zelt und sagte zu Sarah, schnell, nimm von deinem feinsten Mehl, mach einen Teig und backe Fladenbrot. Lecker. Dann lief er zu Vieh, suchte ein schönes, gesundes Kalb aus und befahl dem Knecht, es zuzubereiten. Er hüllte süße und saure Milch, nahm das gekochte Fleisch und trug alles hinaus.
Er bediente seine Gäste und stand dabei, während sie aßen. So, nach der Mahlzeit fragten die Männer Abraham: Wo ist deine Frau, Sarah? Drinnen im Zelt, antwortete Abraham. Warum? Dann sagte der Herr: Nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu dir. Dann wird deine Frau einen Sohn haben. Wisst ihr, Sarah stand am Zelteingang und hörte natürlich das Gespräch mit. Wie ich euch schon sagte, Sarah und Abraham waren in diesem Moment schön, sehr, sehr alt. Was denkt ihr, wie Sarah reagierte, als sie das gehört hatte? Sie lachte in sich hinein und dachte: Jetzt, wo ich so alt bin, soll ich noch ein Kind empfangen? Und mein Mann ist auch viel zu alt. Da sagte der Herr zu Abraham: Warum hat Sarah gelacht? Warum zweifelt sie daran, dass sie noch ein Kind gebären wird? Ist für den Herrn irgendetwas unmöglich? Ich habe doch nicht gelacht, leuchtete Sarah. Sie hatte Angst bekommen. Aber der Herr sagte: Doch, du hast gelacht. Nächstes Jahr um die verabredete Zeit komme ich wieder. Dann hat Sarah einen Sohn. Schön, die Geschichte soll zunächst bis hierher sein. Wir haben die Geschichte gehört. Okay, ich habe ein paar Fragen an euch. Also, was denkt ihr? Warum sind die 3 Männer zu Sarah und Abraham gekommen? Weil sie die Füße waschen wollten? Weil sie Durst und Hunger hatten? Weil es nirgendwo Supermarkt, Aldi, Netto, Teegut gab? Und deshalb kamen sie zu Abraham? Hatte Sarah wirklich ein Kind geboren? Wenn der Herr ein Kind für Sarah und Abraham versprochen hat, hielt er sein Versprechen? Ich habe euch ganze Menge Fragen gestellt. Wie gemein von mir. Oh nein, bitte denkt sowas nicht. Einige von euch wussten die Antworten. Einige noch nicht. Die nächste Woche kommt die weitere Geschichte. Also, dann bis nächste Woche. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Halo adik-adik, barusan kita mendengarkan dalam bahasa Jerman. Sekarang saatnya mendengarkan bahasa Indonesia dengan cerita yang sama. Dan selamat mendengarkan. Nah, kalau kalian pasti sudah mendengarkan cerita sebelumnya. Kali ini saya akan bercerita sambungan dari waktu yang lalu. Halo, perkenalkan, nama saya Sarai dan saya Abraham. Sarai dan Abraham adalah suami dan istri yang setia, yang sangat setia kepada Tuhan. Pada saat itu mereka sudah tua sekali, bahkan sudah amat sangat tua. Sarah berumur 90 tahun dan Abraham 100 tahun. Kalau kita berpikir umur 90 dan 100 tahun, saya berpikir akan nenek dan kakek saya. Nenek dan kakek saya sudah meninggal, tapi mungkin nenek dan kakek kalian masih hidup. Coba kalau kalian ingin tahu, tanya nenek dan kakek kalian berapa umur mereka saat ini. Perbedaannya dengan cerita yang saya saat ini adalah kalau Sarai dan Abraham pada saat itu belum mempunyai satupun anak. Pada saat itu mereka hidup di Mamre, sangat kaya sekali. Kaya dengan uang, mempunyai banyak pembantu lelaki dan perempuan, mempunyai banyak binatang peliharaan. Untuk semuanya itu kita boleh dan bisa berpikir, pasti mereka mempunyai rumah. Saat itu bukan rumah tetapi kemah dan lahan yang amat sangat luas sekali. Sarah pergi masuk ke dalam kemah dan seperti biasa mengerjakan tugas sehari-harinya. Sedangkan Abraham sedang berada di luar kemah, duduk-duduk di bawah pohon yang rindang dan menikmati sepoi-sepoi angin yang sedang bersilir.
Pada hari itu, sinar matahari amat sangat terik sekali dan menyengat permukaan kulit. Abraham hampir saja tertidur oleh bisikan angin. Pada saat itu datanglah Tuhan kepada Abraham. Tiba-tiba datanglah 3 orang lelaki di depan Abraham. Pada mulanya Abraham berpikir kalau itu hanya sekedar mimpi. Tetapi dia sadar kalau 3 sosok lelaki di depannya adalah bukan hanya sekedar mimpi. Dia terkejut dan menggosok matanya. Apa yang terjadi? 3 orang lelaki itu adalah benar-benar berdiri di depan Abraham. Abraham langsung berdiri dari tempat duduknya dan menyongsong mereka dan bersujud sampai ke tanah di depan mereka. Serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini." Pada zaman itu, kalau seorang kedatangan tamu, tuan rumah akan mempersiapkan air untuk membasuh kaki para tamu. Begitu juga Abraham. Dia masuk ke kemah dan mengambil air dan membawa keluar dan memberikan air itu kepada para tamunya. Dan mempersilakan para tamunya untuk duduk dan beristirahat di bawah pohon dekat perkemahan. Seperti kalian tahu, dari kebiasaan kita, kalau kita kedatangan tamu, kita akan memberikan yang terbaik buat tamu kita. Menghidangkan sesuatu kepada tamu kita, misalkan menghidangkan air minum dan makanan untuk tamu kita, dan sebagainya. Begitu juga Abraham saat itu. Abraham begitu merasakan sukacita oleh kedatangan 3 tamunya, dia langsung pergi masuk ke kemah dan mengambil sepotong roti untuk menyegarkan tamunya, agar supaya mereka bisa melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah, mendapatkan Sarah dan berkata, "Cepatlah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Roti bundar adalah makanan dasar dan utama pada saat itu. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengelolanya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedangkan mereka sedang memakan makanan hidangan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawab Abraham, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki." Sarah sedang berada dekat pintu kemah yang di belakang dan mendengarkan semua pembicaraan mereka. Kalau saya boleh bertanya kalian, apakah yang terpikirkan oleh Sarah pada saat ia mendengar perkataan ini? Ya, benar, kalian sudah tahu semua. Benar, Sarah tertawa dalam hatinya dan berkata, "Apa? Aku akan melahirkan seorang anak, sedangkan aku sudah tua sekali dan bisa dibilang seperti seorang nenek, dan suamiku juga tua sekali, seperti seorang kakek. Gak mungkin, hihihi." Lalu berkatalah Tuhan kepada Abraham, "Mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki." Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa," sebab ia takut. Tapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa.
Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Sayang sekali cerita hari ini sampai di sini dahulu. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang mengiringi kita saat ini. Coba kita berpikir lagi. Mengapa 3 orang lelaki datang kepada Abraham? Apakah karena mereka hanya ingin mencuci kaki? Karena kaki mereka kotor dari perjalanan yang jauh dan penuh dengan debu? Apakah karena mereka kehausan dan kelaparan saat itu? Dan pada saat itu tidak ada restoran atau kedai makanan? Ya, yang terpenting lagi, apakah benar kalau Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki? Apakah akan benar terjadi dengan janji Tuhan kepada Abraham, kalau Abraham akan mempunyai keturunan seperti bintang-bintang di langit dan menjadi bapa seluruh keturunan dan bangsa-bangsa di bumi ini? Mungkin kalian sudah tahu jawabnya, atau ada dari kalian yang belum tahu jawabannya. Oke, dan ikutilah cerita selanjutnya di waktu yang akan datang. Selamat bersukacita dan sampai jumpa dalam cerita bersambung yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Halo adik-adik, sekarang kita sampai di penutup. Kita akan bersama menyanyikan satu lagu sebagai doa. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati dan lindungi, Tuhan berkati dan lindungimu. Amin.